ब्रेकिंग न्यूज, करीमगंज के जातुआ पुड़ाहुरिया मदरसा में टाइटल विभाग खोलने का ऐतिहासिक फैसला। करीमगंज, असम। आज करीमगंज जिले के फकीर बाजार क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक जातुआ पुड़ाहुरिया आलिया हाफिजिया मदरसा में एक महत्वपूर्ण आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मदरसे में एक नया टाइटल विभाग खोलने का फैसला किया। इस नए विभाग की स्थापना के लिए लगभग 6 लाख रुपए की लागत से नई किताबें खरीदी जाएंगी। इस ऐतिहासिक कदम को उपस्थित लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत बताया। उनका मानना है कि ये फैसला न केवल मदरसे के छात्रों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इस पहल से छात्रों को आधुनिक और धार्मिक शिक्षा का बेहतर संयोजन मिलेगा। मदरसा प्रबंधन ने इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए सभी धर्म प्रेमी मुसलमानों से आगे आकर सहयोग करने की अपील की है। जातुआ पुड़ाहुरिया आलिया हाफिजिया মাদ্রাসায় আজকে আগামী 26 ইংরেজি সনে দেওরাই হাদিস উদ্বোধন উপলক্ষে কমিটির বিশেষ মিটিং ছিল। ইনশাআল্লাহুল আজিজ ভিন্ন ভিন্ন আলোচনার সাথে আমরা প্রথমে মাদ্রাসা টাইটেল ক্লাস আরম্ভ হওয়া উপলক্ষে প্রথমেই তো আমরা 6 লক্ষ টাকার কিতাব লওয়ার জন্য আলোচনা হয়েছে। ইনশাআল্লাহুল আজিজ 2 মাসের ভিতরে আমরা ওই 6 লক্ষ টাকার কিতাব লওয়ার ব্যবস্থা হইব, লাইব্রেরি ঠিক হইব। আর ইনশাআল্লাহুল আজিজ আমরা 2026 ইংরেজি সন দেওরাই হাদিস স্কুলার সর্বোপরি চেষ্টা করব। যদি কোনো কারণবশত না হয় তাহলে পরবর্তী সময় ইনশাআল্লাহুল আজিজ 26 না হইলে 27 ইনশাআল্লাহ আপনারা জাতীয় মাদ্রাসারে উচ্চ দরজার মাদ্রাসা দেওরাই হাদিস হিসাবে দেখতে পাইতা। সবাই দোয়া রাখবা আর সর্বধরনের সাহায্য সহযোগিতা আমরার সাথে রাখবা। বিশেষ করে মাদ্রাসার যে সকল সদস্য দীর্ঘদিন মেহনত মুশক্কত করিয়া মাদ্রাসার এই প্রাথমিক স্তর থেকে দেওরাই হাদিস পর্যন্ত নেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে বিদায় নিছেন, তাদের রুহের মাগফিরাতের জন্য সবাই দোয়া রাখবা। আর বর্তমান আমার মাদ্রাসার কমিটির যে সকল সদস্য এই সুচিন্তা ধারণা মাথায় নিয়ে চেষ্টা করতে আছেন, ওনাদের দীর্ঘ জীবন, শান্তি এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মাগফিরাতের জন্য কান্তান লাগিয়ে সারায় দোয়া করবা। আসসালামু আলাইকুম।